Hai, so kita akan sambung part 3. Okey, so untuk part 3 ni sebenarnya, kita akan sambung sedikit tentang line spectrum. Okey, emission spectrum. Macam yang sebelum ni kita dah tengok yang mana, bila mana elektron dia release ataupun absorb energy, dia akan release energy tu in term of photon. Okey, contohnya, katakan elektron dekat N3. Okey, dia release energy, dia fall down, dia fall back kepada N1. This is the new place untuk elektron tu. So bila mana dia release energy, this energy in term of photon. Betul? Okey, this photon sebenarnya kita boleh detect photon ni dalam line spectrum. Itu function kita belajar tentang spektrum. Sebab kita nak detect photon ni. Okey, so sebelum kita pergi lebih lanjut, kita akan tengok dulu ada dua jenis spektrum. Yang pertama adalah line spectrum. Okey, yang ni yang kita akan belajar. Tapi yang kedua adalah continuous spectrum. Okay, so line spectrum ni adalah a series of discrete line yang separated by blank area. Okay, ni lah contoh dia. Ni lah contoh line spectrum. Okay, and each line has specific wavelength and frequency. So, kena ingat bila mana elektron dia release energy in term of photon ni, photon awak ni dia ada frekuensi dia, dia ada wavelength dia. Okay, satu photon ni melambangkan satu line dekat line spectrum ni. Satu line ni maksudnya satu photon release. Itu maksud dia. Okay, ini line spectrum. Tapi kalau continuous spectrum pula, dia contain radiation of all wavelength. Tak nampak perbezaan wavelength dia. Sebab dia macam bersambung terus. Okay, dan untuk line spectrum, dia ada specific wavelength. Setiap satu line ni ada specific wavelength, tak sama. Okay, tapi kalau untuk continuous spectrum, dia ada wide range of wavelength. Maksudnya apa? Sepanjang warna merah ni ada wavelength dia. Yang ni dia ada wavelength dia. Dia ada range untuk wavelength, tak ada spesifik. Okay, next. Next dia punya difference antara line spectrum dengan continuous spectrum. Okay, dia discontinuous dan discrete line. Dia ada ni lah. Dia ada blank area between line tu. Tapi kalau yang ni dia no separated line. Dia bersambung je. Dan example untuk line spectrum adalah obviously emission spectrum of atom. Maksudnya apa ni? Nak detect ni. Okay, dan example untuk continuous spectrum adalah macam spektrum untuk rainbow, white light, sunlight akan dapat spektrum yang macam ni. Spektrum yang warna pelangi ni. So kalau awak tengok yang warna pelangi tu adalah macam mana? Yang macam rainbow ke, white light ke, kan dekat prism tu kan. Itu continuous spectrum lah. Okay. So untuk spektrum kali ni, kita cuma akan fokus dekat line spectrum je. Sebab kita belajar tentang Bohr. Bohr dia sebut tentang hydrogen atom. Kita nak tengok spektrum yang diproduce oleh hydrogen atom. Okay. Next. Macam ni nak form line spectrum. Formation of line spectrum. Okay. So first kali dia ada step dia. So step ni kena hafal lah. Kalau soalan keluar, describe formation of line spectrum. Inilah jawapan dia sayang. Okay. So first kali awak kena ingat yang mana. Sebab kan we are talking about Bohr. So kita kena sebut. When hydrogen atom absorb energy. Nampak Ayat first dia bukan elektron absorb energy. Hydrogen atom absorb energy. Elektron move from lower energy level to higher energy level. Lower tu kita panggil sebagai ground state, higher to excited state. This is the example. Okay, bila mana hydrogen atom, this is hydrogen atom. Dia absorb energy. Dia bagi energy dekat this electron. Energy in term of apa? Energy in term of photon. Kena ingat tu. Okay. Elektron ni absorb energy. Okay, atom absorb energy. Elektron dia akan excite from lower energy level to higher energy level. Tapi at excited state, dia excited state kan? Okay, elektron are unstable. Okay, dekat excited state dia tak stabil. Jadi, apa yang berlaku? Elektron tu, disebabkan dia unstable, dia akan drop back to lower energy level. And release energy in term of photon that has specific wavelength dan juga frekuensi. So, kena ingat jalan storyboard dia macam ni. Okay, bila mana hydrogen absorb energy, elektron akan excite. Daripada ground state pergi excited state. Dekat excited state, elektron tu unstable. Jadi, dia akan fall back. Okay, dia akan drop back. Okay, dia akan fall back. Okay, nak fall kat mana is depend. Tak semestinya dia akan fall dekat ground state dia tau. It depend banyak mana yang dia release. So katakan dia fall back to N2. Okay, this is the new place for this electron. So bila mana dia fall back, dia akan release energy tau. Dia akan release energy in term of photon.
Okay, this photon dia ada specific wavelength dan juga frekuensi. Dan awak kena ingat yang mana one photon dia akan indicate one line in line spectrum. Macam kita belajar sebelum ni, this is line spectrum. Okay, bila mana satu photon release, satu line akan terhasil dekat line spectrum. Itu macam tu. Boleh faham? So this is the formation of line spectrum for hydrogen. Alright. Boleh? So sekarang ni cuba tengok yang ni. So bila mana kita sebut tentang line spectrum tadi, okay, dia ada banyak siri sebenarnya. Okay, so katakanlah, okay, elektron tu dia excite. So bila mana dia excite daripada N1, okay, dia absorb energy, dia pergi N4. Contoh, dia is excited state. Excited state. Dekat excited state, dia unstable. Jadi dia akan drop. So bila mana dia drop, is depend banyak mana yang dia release energy. Kalau dia release energy sikit, dia mungkin akan drop kepada N3. Dia mungkin akan drop dekat N2. Dia mungkin akan drop dekat N1. There is a possibility lah. Okay. So, kalau dia drop je, dia mesti akan release energy in term of photon. Awak kena ingat tu. Okay. This photon. So, this photon kita boleh detect dekat line spectrum. So, line spectrum ni sebenarnya dia ada series dia. Series tu dia bergantung kepada dekat mana elektron tu drop. Kalau dia drop dekat N equal to 1, nama spektrum yang terhasil ni, line spektrum yang terhasil ni adalah Lyman. So, kalau dia drop dekat N equal to 2, nama spektrum yang terhasil nama dia Balmer. Okay, so ni contoh lah. Okay, so simplified version maksudnya apa? Kalau lepas dia excited, dia drop back. Kalau dia drop dekat N equal to 1, so dia akan form a series of line spectrum, nama dia adalah Lyman. Dan region untuk Lyman adalah ultraviolet UV. Okay, so siapa yang ada potential untuk drop dekat Lyman series ni? Siapa yang boleh form line dekat Lyman ni? Kalau dia drop daripada mana? Daripada level yang kedua, ketiga, keempat. Minimum level 2. Tak boleh level 1. Sebab apa? Takkan nak form, takkan 1 nak drop balik dekat 1. Tak mungkin macam tu. So yang the lowest yang dia boleh drop mesti daripada mana sayang? Daripada N2 pergi N1. N3 pergi N1, N4 pergi N1. So, setiap kali drop ni, dia akan form satu line dekat line spectrum, nama dia Lyman series. Okey. So, kalau untuk Balmer pula, maksudnya apa? Dia akan drop dekat level yang kedua. So, siapa yang paling lowest dia boleh drop kat level kedua? Obviously, 3 lah. Takkan satu nak drop dekat 2, mana boleh? So, yang berjatuh dekat 2 mesti bermula dari 3 ke 4 ataupun 5 dan ke atas. Okey, tu Balmer. Dan Balmer region dia adalah visible. So, yang ketiga adalah Pasken. Pasken kalau elektron lepas excite, dia drop back kepada N equal to 3. Dan Pasken, okay, dia akan berlaku kalau elektron tu drop paling lowest adalah dekat N4. 4 jatuh dekat 3, 5 jatuh dekat 3, 6 jatuh dekat 3. Itu dia akan form Pasken series. Okay, dan awak akan nampak Pasken dekat infrared region lah. Okay, and then bracket series maksudnya apa? Jatuh elektron dekat N4. So, nak jatuh kat mana? Daripada mana? 5 dan ke atas. Kalau P1 series, okay, jatuh dekat N5. Okay, so dia akan minimum yang dia berjatuh adalah daripada N6 dan ke atas. Okay, so kena ingatlah line spectrum ni line spectrum, kita boleh detect ada banyak mana shell energy dalam tu, ada banyak mana elektron dalam tu. Okey, boleh faham Ni contoh. Macam saya kata, kalau elektron tu lepas excite, dekat excited state kan dia unstable kan. So, dia akan fall back kan. So, kalau dia fall dekat N equal to 1, tak kisah daripada mana pun, tapi jatuh dekat N equal to 1, so dia akan form a line spectrum, nama dia Lyman series. Okey, Lyman series maksudnya apa? Okay, N2 kepada N1, satu line. N3 kepada N1, satu line lagi. N4 kepada N1, satu line lagi. Nampak tak sayang? Inilah nama dia line spectrum untuk Lyman series. Kalau Balmer pula, yang Balmer ni nampak Kalau Balmer, dia akan form line spectrum macam mana sayang? First line dekat Balmer adalah daripada mana? N3 kepada N2. Ni adalah N3 turun dekat N2. Dapat first line, satu photon. Okay, second line maksudnya N4 kepada N2. Satu lagi tu. N4 kepada N2. And then N5 kepada
N2. Nampak tak sayang? So yang ni adalah first line in Balmer series. Faham tak sayang? First line in Balmer series akan wujud dekat line spektrum kalau jatuh daripada N3 kepada N2. Tapi kalau first line untuk Lyman series bukan 3-2. Dia mesti daripada N2 kepada N1. Nampak perbezaan dia? Boleh faham Alright. Okay. So bila mana saya kata nak lukis energy level diagram kan? Saya kata dia punya distance di antara line, di antara shell tu makin kecil. Kalau perasan kat sini, dia besar kecil sampai end up nanti dapat N infinity. Maksudnya N yang tak terkira lah. Sangat jauh daripada nukleus. Yang ini kita panggil sebagai convergent limit ataupun continuum limit. Okey. Dan kalau perasan kenapa jarak dia makin besar, makin kecil. Semakin jauh daripada nukleus semakin kecil sebabnya bila mana awak energi ke atas ni kan. Bila mana energi makin tinggi, frekuensi dia akan makin tinggi dan wavelength dia akan makin rendah. Ni saya tengok kat mana ni? This is based on this formula. Delta E equal to Hc over lambda. Bila mana awak ada higher energy, awak akan ada shorter wavelength. Higher energy, wavelength dia, jarak dia kecil. Sama juga dekat line spectrum. Yang ni kan first line. Cara nak tentukan mana first line? First line adalah dekat jarak yang paling besar. Ni first line. Bukan yang ni, bukan yang belakang ni. Sebab apa? Bila mana makin tinggi energi, wavelength akan makin rendah. Maksud wavelength makin rendah maksudnya apa? Distance between line tu akan makin kecil. Boleh faham Alright. So, last kali. So yang ni adalah cara nak tentukan line yang keberapa. Tinggal tengok kat sini adalah untuk Lyman series lah. Ni untuk Lyman series kalau perasan. Ni line spektrum yang terhasil bila mana elektron drop in Lyman series. A adalah first line in Lyman series. Yang mana dia produce bila mana elektron drop daripada N2 kepada N1. This is A. How about B? B bila mana N3 drop kepada N1. Kalau yang C, N4 drop kepada N1. Kalau untuk Balmer pula. Balmer macam mana sayang? Macam saya sebut tadi. Balmer, first line dia mesti daripada N3 kepada N2. And then second line N4 kepada N2. Third line N5 kepada N2. Boleh faham sayang? Alright. So ni adalah cara nak kira line. Boleh tengok untuk next example.